sana. Lakini leo ni siku ya Sabato, sio siku ya kujigunja na kuonekana saa vile tuko na huzuni, bali ni siku ya kumtukuza Mungu. Si ni vile? Basi kabla hatujaendelea, tusimame sisi wote na namba ya 52. Nyuma ya pale tutaendelea. Tusimame. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho itaendelea. Nipe Biblia, nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno nzuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho itaendelea. Nipe Biblia, nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, taa ya maisha, mufariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, nione utukufu wa Bwana. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Tuombe. Tunakushukuru sana Mungu Baba yetu unayekaa mahali pa kuinuka huko juu mbinguni, kwa sababu naendelea kutulinda na kutuokoa katika shida na matatizo mbalimbali. Kwa maana wengine wanakufa, wengine wamegeuka kwa wakimbizi, na wengine wanakuwa na matatizo mbalimbali. Lakini sisi mekupendeza sana tuweze kuonekana mbele zako, si kwa sababu tuko wazuri kuwashindia, bali hii yote ni huruma zako ambazo zingali juu yetu. Jina lako lipewe sifa.
Sisi ni wenye zambi ambao tunakosea kila saa na dakika, na ndio maana tunapiga magoti mbele zako. Tusamehe, uoshe zambi zetu kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, na siku takapokuja tuweze kuingia katika ufalme wako. Tumekuja hapa ni kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tunakuomba utulinde kuwa hapa na hatuko, bali uweze kutushikamanisha katika ukweli wa neno lako, na uweze kutulinda kujiinua na kujitukuza, bali tupatie unyenyekevu ili tuonekane kwamba sisi ni watu wa kweli. Utakapokuja tuweze kuingia katika ufalme wako. Kwa muda wote ambao tutakao dumu hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako, utatuongoza kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaomba ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo, amen. Jambo tena kanisa la Mungu. Kwa wale ambao hawanifahamu, jina langu naitwa Muisha Hamuli. Niko mshiriki wa kanisa la Majengo. Ilikuwa ni muda mrefu hatukusanyike pamoja, lakini leo nimependezwa kusema niweze kuwatembelea tena. Si kwa ajili ya faida zozote, ila tu ni kusudi tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja. Na neno ambalo tunataka kujifunza pamoja, tunaomba kila mtu yeyote ambaye anakuwa na mawazo yenye iko nje na haiko ndani ya mkutano huu, aombe Mungu kusudi amupatie Roho Mtakatifu, kusudi yote tutakao jifunza yaweze kusikilikana ndani ya roho na akili zetu, na ikiwezekana tutakaporudi turudi na amani na usalama kutoka kwa Mungu wetu. Neno ambalo tunatajifunza ni neno ambalo linasema Mungu uniongoze katika njia iliyo sawa. Mungu uniongoze katika njia iliyo namna gani? Tutaanza na somo letu linalokuwa katika kitabu cha Zaburi, na ni pale njo tutakuta somo hili 143 na mstari wake wa 10. Zaburi 143 na mstari wake ni wa 10. Lakini nimesema kama tunatajifunza neno ambalo linasema Mungu uniongoze katika njia iliyo namna gani? Sawa. Daudi naye aliwezaka kuomba hilo ombi katika kitabu cha Zaburi 143 mstari wa 10, akasema hivi: unifundishe kufanya mapenzi yako, kwa maana wewe ndiwe Mungu wangu. Roho yako ni mwema, uniongoze katika nchi ya haki. Ukisoma Kiswahili cha Tanzania njo kinasema uniongoze katika njia iliyo sawa. Hii Kiswahili ya Kongo njo Daudi ameomba, anasema Roho wako aniongoze katika nchi ya haki. Sinjo neno nimesema tunatajifunza katika usujaa wa Daudi. Hakuweza kuomba msaada akipanda milima wala akitembea katika miiba wala katika njia ambazo zinaweza kumuumiza, lakini tumesikia Daudi kwamba ameomba msaada na iko anatembea katika njia iliyo sawa. Maana yake nini? Wanaposema nchi iliyo sawa au nchi iliyo haki, ni wakati uko na maisha mazuri. Tuko pamoja? Ile njo maisha yenye iko sawa. Wakati hauwezi peleka watoto wako kumasomo za kimaskini,
wakati hauwezi gonjwa wende kudispansere za mumakartie au madispansere wa ovyo, wakati bibi yako haweze kuwa iko karibu kuzaa, umubebe kuka maternite kamukartie, ni wakati yenye uko na nguvu za kukamata mtoto wako nenda musomeshe hata Amerike, Kampala, wapi na wapi. Ni wakati mke wako atakuwa amekaribia kuzaa, unamubeba ku hospitali za kifahari za kuonekana. Ile njo wanaita seme inchi iliyo sawa au maisha yenye iko sawa. Tuko pamoja? Sasa Daudi wakati alikuwa amekuwa katika yale maisha mazuri, njo kwenye aliomba Mungu, akamwambia seme, Mungu, ninakuomba uniongoze katika nchi iliyo namna gani sawa. Kwa wale ambao wanajua maisha ya Daudi, Daudi zamani alikuwaka mchunga ngombe, na munajua kama maisha ya mchunga ngombe yanakuwaka ni maisha mabaya sana. Kuvala vikoti vyenye vikwamo machawa, kulala mukiraro, si munajua kiraro, bule bumanyumba bwenye banajengaka bachunga ngombe, analala pale, blanketi yake ni lumoto lwa kabambi lwenye luko pale, ile njua anakuwa najifunika. Unaposoma Samuele wa kwanza sura yake ya 17, unaanzia kwenye mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 15. Pale njo kwenye kunatuonyesha kwamba Samuele alikuwaka, wakati alikuwaka ngali mtoto, alikuwaka mchunga ngombe. Sasa katika maisha yake haya ya taabu, tufuatane wa mama, huyu Daudi wakati alikuwa ngali mchunga ngombe, iko katika maisha mabaya, hakuwezaka kuomba Mungu aseme uniongoze katika nchi iliyo sawa, kwa sababu alikuwaka najua kama katika ile maisha ya kimaskini njo alikuwa na mukaribia Mungu vizuri. Je, tuko pamoja? Ndio maana utakutana wakati alipigana vita, aliweza kumuua Goliati. Tunafuatana na maisha ya Daudi katika ile hali. Wakati alipokuwa mchunga ngombe, aliweza kukaribiana na Mungu vizuri sana, sawa jinsi naweza kusema kwamba ilikuwa ni 100%. Lakini ni wakati alipokuwa ni mchunga ngombe na wakati alikuwa ngali na maisha ya kimaskini, njo pala alikuwa nakaribiana na Mungu vizuri. Twende tusome Biblia sasa, tuone wakati maisha yake libadilika tu, anatoka ndani ya bushumba au ndani ya buchunga ngombe, anenda kuwa mfalme sasa. Kitabu cha Samuele wa pili sura yake ni ya 11 na mstari wake wa kwanza. Samuele wa pili sura yake ni ya 11. Musikie wakati alipokuwa mfalme maisha imebadilika, tuone sasa kama ilikuwaka namna gani. Samuele wa pili sura 11 inasema hivi, musikilize vizuri. Na ilikuwa kwa mwanzo wa mwaka mpya, wakati wafalme wanapotoka kwenda vitani, Daudi akatuma Yoabu na mtumishi wake pamoja naye. Lakini Daudi akakaa kule Yerusalema. Na ilikuwa magharibi, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya nyumba ya mfalme. Toka dari akaona akioga, na huyu mwanamke alikuwa mzuri sana kwa kutazama. Daudi alituma na kuuliza habari za yule mwanamke. Mmoja akasema, huyu ni Batiseba binti ya Eliamu mke wa Uria Muhiti. Daudi akatuma wajumbe, akamutwaa akakuja kwake, akalala pamoja naye
kwa maana amekwisha kusafishwa kwa uchafu wake, akarudi nyumbani mwake. Jambo kanisa la Mungu. Mumesikia hapa wakati maisha ya Daudi. Tumesoma Biblia tukasikia kwamba zamani pale mu Samuele sura yake ya 17, Samuele zamani wakati alikuwa iko mtoto alikuwaka mchunga ng'ombe. Tunafuatana katika yale maisha yake mabaya ya kimaskini ya kuchunga ng'ombe, kwa sababu ninyi wote munajua kama maisha ya mchunga ng'ombe yanakuwaka mabaya sana. Katika yale maisha ya taabu, ya kuteseka, ya kuishi mahali pabaya, alikuwa naambatana na Mungu vizuri, kiasi kwamba njia zote ambazo alitumia kwa ajili ya kumtumikia Mungu zilikuwa zikiwezekana. Ndio maana wakati alipokuwa akienda vitani aliweza kumshinda hata Goliati ambaye alikuwa ni mpinzani wake. Maisha sasa wakati lipobadilika, ametoka katika hali ya kimaskini, hali ya uchunga ng'ombe, amekuwa mfalme. Katika vita za zamani ilikuwaka inatakiwa kwamba wakati vita iko, ule mwenye anaitwa kwamba ni mkuu kiongozi, yeye ndio alikuwaka napita mbele kusudi majeshi wamfuate nyuma. Tuko tunafuatana. Lakini sasa Daudi, kwa sababu maisha yake alikuwa yamegeuka, amekuwa mfalme, iko ndani ya nyumba mzuri, pesa ni za mingi munyumba, magari iko nazo, basoda wanamuzunguka, akakuwa na kiburi. Akasema tena mie mfalme, mie njo nitatoka nende kupigana vita. Akakamata basoda akabatia kumustari, akabatumana wapi? Muvita. Jo aliona ye maisha yake tena haiko ya kwenda wapi? Muvita. Maandiko mumesikia ya kwamba wakati alibakia sasa kunyumba, iko na komande vita kule, yana bakia munyumba yake anajilalia, iko na ngoroma juu ya raha. Maisha ya buchunga ng'ombe, maisha ya kulala kumirago, maisha ya kuua machawa, kutembea munjia wako wanakulogota kochawa, vile vyote alishafaa nini? Alishavisahau. Njoo akeshinda sasa na jilalia. Salisikia kitanda imemuchokesha, akalamuka sasa kaanza jitembeza sawa pale kuetaji. Iko nazunguluka, iko najiangalia mumifuko, alisha shiva, maisha iko bie kabisa. Nyuma kenda ona mwanamke iko mudushe, iko ananawa. Biblia imesema seme ule mwanamke alikuwa wa mzuri sana, tena wa kupendeza. Na Biblia imesema alikuwaka ni bibi yake na nani? Na Uria. Pale akatuma mutu, akaenda kakamata ule mwanamke. Mfalme Daudi akafaa nini? Akazini na ule mwanamke. Je, tuko pamoja? Tumeona ya kwamba Daudi wakati alikuwaka iko mchunga ng'ombe, iko maskini, alikuwaka naambatana na Mungu vizuri. Lakini wakati maisha tu imeshanje, imebadilika, amekuwa mfalme, raha ni zote, bibi yake haweze zalia muka maternite kamu quartier, munyumba michele, mafrite, siyo vitu gani vinazunguka, raha ni yote. Njo pale Daudi alianguka, akazini, akakosea Mungu na akaua hata na nani? Na Uria. Jambo kanisa la Mungu. Ndio maana Daudi aliomba Mungu, akamwambia ya kwamba Mungu, ninakuomba uniongoze katika nchi iliyo sawa. Nikusema Daudi alijua ya kwamba wakati maisha ni ya mzuri, wakati uko katika maisha ya raha, hautembee tena na miguu, haukunawaza seme nitakula nini magharibi,
pesa ni zote, huku nasema neno linajipeleka. Unadharau kila mtu mwenye unataka. Mtu mwenye haiko munivo zako hauko tayari hata na kumsikiliza. Pale njo kwenye shetani anakuaka iko tayari kukukamatia kusudi uweze kufaa nini? Kuanguka. Jambo kanisa la Mungu. Ndio maana Daudi wakati alifika mwa yale maisha mazuri, maisha ya raha, ndio maana aliomba seme, Mungu uniongoze katika njia iliyo sawa. Je, tuko pamoja? Asante sana. Tumesikia ya kwamba Daudi wakati alikuwa amefika katika maisha mazuri, maisha ya raha, ndio pale aliweza kuanguka. Lakini wakati alikuwa hajafikia katika maisha ya raha, maisha magumu angali mwayo, ndio pale alikuwa angali anaambatana na Mungu vizuri. Ni sawa jinsi mtu anaweza kuwa Mkristu. Tufuatane watu wa Mungu. Ni sawa jinsi mtu anaweza kuwa Mkristu angali Goma, lakini akifika Amerika, jo amefika mwinchi ya kimaendeleo, raha ni zote, maisha yake imebadilika, haiko tena ndani ya makoro, haiko wengi njo wanaendeleaka kuambatana na Mungu wakati wamefika katika maisha mazuri. Kwa sababu kila mara mwanadamu anasahawaka maisha yake ya zamani, jinsi anasahau yale maisha yake ya zamani, na njo vila nakuaka iko tayari na kumsahau nani? Mungu. Ndio maana Daudi aliomba akasema seme, Mungu ninakuomba uniongoze katika nchi iliyo sawa, kwa sababu alijua ya kwamba katika yale maisha ya raha pale njo kwenye iko na hatari, njo kwenye amefikia muhatari ya kuweza kumsahau nani? Mungu. Nadhani pale tumesikilizana. Ndio maana mumeona ya kwamba Daudi wakati alipokuwa mfalme, wakati alipokuwa angali mchunga ng'ombe, angali maskini, alikuwa anakaribiana na Mungu vizuri. Lakini wakati maisha tu ilishanja amekuwa mfalme, njo kwenye ameanguka katika zambi ya uzinifu na zambi ya uuaji. Ndio maana unaenda kaona na watu wengi wakati angali katika maisha ya chini chini, utamuona iko na imani, ni Mkristu, iko bie, lakini kamaisha kashanje tu kidogo, pale pale imani anafanya nini? Anaiacha. Ndio maana unaenda ona watu wengi wakati walipokuwa wangali vijijini walikuwa ni Wakristo, lakini wanapofika mijini juu maisha imeshanje, unakuta wanavaa jina ya Ukristu, lakini ndani na ni wabaya kushinda hata na wanani na wapagani. Ndio maana katika kitabu hiki cha Manabii na Wafalme ukurasa wake wa 26 panasema hivi. Manabii na Wafalme ukurasa wake wa 26 panatuambia hivi. Ni katika fundisho la 3 linalosema mafanikio na majivuno yanaleta maafa. Wanaposema maafa ni uharibifu. Katika ufanisi hatari kuwa imejibanza humo, siku zote utajiri na heshima na cheo vimeambatana na hatari inayozuru mambo ya kiroho na unyenyekevu. Jambo kanisa la Mungu. Nitarudia tena. Siku zote utajiri nini? Na heshima na cheo vimeambatana na hatari inayozuru mambo ya kiroho na unyenyekevu. Kitabu hiki kimetuambia ya kwamba katika siku zote mtu mwenye anatafuta heshima,
mwenye anapenda akuwa nasema neno yake tu njo batu baende yako. Ule si anataka heshima. Juu wakati unapenda we njuku nasema tu batu bakuheshimu, bakunyenyekeye, bakuti. Mwengine mwenye analeta kawazo unakapiga marufuku, ni kusema kwamba ule mtu anatafuta heshima. Ya pili aseme utajiri hata na cheo. Si munajua cheo? Mtu mwenye iko na cheo ni mtu mwenye anaheshimika. Kumusalimia hauwezi sema mujina lake, hauwezi sema muisha habari gani, utakuwa muheshimiwa jambo na unainama. Wengine wanapiga hata na magoti. Sasa seme hivi vitu vitatu, yani utajiri, heshima na cheo, ni mambo matatu yenye yako tayari kuregeza mambo ya nini? Ya kiroho. Sijue kama tumefuatana hapa. Hivi vitu vitatu, utajiri, heshima na cheo, biko muhatari ya kuregeza mambo ya nini? Ya kiroho. Ndio maana unapofika katika maisha mazuri, ukuwe unajua kama pale uko muhatari ya kuachana na neno la nani? La Mungu. Ndio maana mina kumbukaka zamani na njo tungali tunakusanyikiaka Karmele, na njo tumetoka hapa Abirere, njo kwenye kanisa la Batampera lilianziaka zamani, aba bajake na njo bashemasi na babitaki. Kuko batu benye balikuaka bako na pesa, lakini juu ya kuikala kujua tu hivi, kuikala kumakoro kumajiwe, anasema siweze endelea kuwa naikala mwa hivi majiwe, mina jirudilia kubadive. Banaachana na imani kwa sababu maisha yamebadilika. Lakini ile wakati yenye maisha ilikuwaka haisha badilika, walikuwa wakiambatana na Mungu vizuri. Ndio maana unapofika katika maisha mazuri, unapashwa kuwa unaomba Mungu kuwe sawa Daudi. Kwa maana Daudi naye wakati alifika katika maisha mazuri, njo pale kwenye tulisoma Muzaburi 43 verse yake ya 10, kwenye alisema seme Mungu na kuomba uniongoze katika nchi iliyo sawa. Na ile nchi iliyo sawa njo yenye tulikutana ya kwamba ni wakati uko na maisha mazuri, chakula ziko munyumba, pesa ziko, manake uko bien, hakuna tatizo. Pale ukuna jua ya kwamba umefika muhatari ya kuachana na neno la nani? La Mungu. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji neema sana, na wale ambao wanahitaji Mungu akuwa na waongoza sana sana, wakati wanapokuwa katika maisha mazuri, sana sana ni wachuruzi. Ni wachuruzi kupita wahubiri. Wachuruzi njo wanahitaji neema kubwa sana. Kwa sababu gani? Mchuruzi haiwezi wezekana buingie na hakusema uongo. Ya kwanza, anakuwa na uongo wa kuficha kwenye anaranguri yaka kusudi wengine wasipajue, bakekuwa bamingi kazi yake sifanye nini? Isishuke. Ya pili, kama kitu alikirangura mu $10, kusudi apate profi mingi atasema lirangura mu $15. Tuko pamoja? Mahali ambapo mhubiri yeye kazi yake ni kukuja tu anahubiri, akisha maliza anarudia na anaomba Mungu nisaidie yote ambayo nilihubiri niyatembelee ndani kusudi niwe mfano na kielelezo kizuri. Sababu inayoacha nasema kwamba wachuruzi njo wanahitaji neema kubwa kushinda hata wahubiri, ni kwa sababu wachuruzi katika mambo ya roho wao wanahitajika, na katika mambo ya mwili wanahitajika tena. Namna gani? Wakati pesa hazitolewe,
na wale wachuruzi ama matajiri, je, kazi ya Mungu itasonga mbele? Hapana, kwa sababu kazi ya Mungu inatembeana vile vile na nini? Na pesa. Ya pili, wanakuwa na mvuto mzuri sana. Sababu gani nasema vile? Tajiri anakuwa na mvuto, mtu wa cheo anakuwa na mvuto, na mtu wa heshima naye anakuwa na mvuto. Kwa mfano, zamani wakati matengenezo ilikuwaka na njoo iko inaanza, diplome tu alikuwaka keingia mumukutano, batu wanashangala, wanaanza sema na mubatengenezaji munaanza kuwa na badiplome. Mina kumbuka zamani kule kumapori kulikuwaka kunakuwaka viato yenye wanaita pamwaye. Si munavijua viato ya pamwaye? Ni viatu likuwa unavalaka, sa munaingia mawe unasikia vinenda iko inafa sa mwenye anavala godio. Sasa mtu alikuwaka kaingia mumukutano kama alivala kiato ya ngozi, unaona watu yote wanamuangalia, wanasema matengenezo ilishaendelea. Na watu ya kuvala ngozi na wadiplome wanaanza fika mumikutano zetu. Unaenda ona na mwenye hange tubu anafanya nini? Anatubu na anakuwa tampera, anasema munaanza kuwa na watu wenye wanavala mangozi na maveste na vitu vya mzuri. Sawa hivi, kwa mfano maire de la ville akekuya anakusanyika na sie, sawa naita watu ya kutubu, naye anakuya na tubu, anapiga magoti, tunamuombea. Kesho yake komanda regio naye anakuya anatubu, kesho yake guvernere naye anakuya anatubu. Sikuko wenye wanaweza kuwa watengenezaji tuju ya kusikia maire de la ville ametubu. Mina danganya basi? Njo vile sasa kuko na wenye wanatubu tuju ya muvuto ya patro au ya komersa mkubwa, ile ya kusikia tu patro fulani na amekuwa mtengenezaji. Anasema na mie tangia leo minenda kuwa nini? Mtengenezaji. Kumbe navo wanakuwa kama wanani? Bapatro. Anatubu tuju ya ile. Haikuwa seju amefundishiwa neno la Mungu meju ya ile tu. Tuko pamoja? Lakini sasa kitu ambacho tunapashwa kujiazari ni kwamba tuwe na mvuto ya kuleta watu kwa Mungu, tusiwe na mvuto ya kuwapotosha sawa vile ya Konstantine. Tuko pamoja? Munajua ya kwamba Konstantine alikuwaka ni mfalme. Wakati aliingia ndani ya kanisa, zile heshima zake za kifalme alizileta ndani ya kanisa, ile mvuto yake akaileta ndani ya kanisa, kuliko iwalete watu kwa Mungu, ikakuwa ni mvuto sasa ya kuwapotosha ndani ya kanisa la nani? La Mungu. Sijue kama tuko pamoja. Ndio maana kuna na wale ambao wana heshima, wana vyeo, lakini mvuto yao sio ya kuwaleta watu kwa Mungu, bali mvuto yao inakuwa ni ya kuwapotosha na kuwapeleka nje ya nini? Ya kanisa. Kusikia tu aseme mwishaji iko na kazi, ni mchuruzi mkubwa, iko na pesa, jua ameanguka meenda kuwa Katolike, na Abdu naye anamfuata mwisha na zile pesa zake hawezi potea. Kumbe na mie minafanya nini? Mina mfuata. Njo vile watu wengi wanakuwa na mvuto. Njo maana nimesema wachuruzi na wenye pesa wanahitaji neema kubwa sana kushinda wahubiri, kwa sababu wao wanahitajika katika ngazi zote. Ndio maana unaposoma hapa mwa hiki kitabu cha Pambano Kuu, mvuto nayo ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu Mungu atakapo hukumu watu atafuata hata na mvuto wao, kuona kwamba waliutumia katika njia gani. Kitabu cha Pambano Kuu
Kwenye fundisho lake ni la 28. 28 tuone pale 28. Kufundisho lake la 28 ukurasa wa 276, tusikie patasema nini. Katika hukumu, matumizi ya kila kipawa au talanta yatachunguzwa kwa makini. Kitabu kinatuambia ya kwamba Mungu wakati atakapo hukumu watu, atawahukumu kulingana na talanta au vipawa vyenye walipewa. Kama uko muimbaji, Mungu atakuhukumu kupitia uimbaji wako, kama uliutumia vizuri au vibaya. Kila mtu kanisani anakuwa na kipawa chake. Jinsi tulivyotumia wakati wetu, kalamu zetu, sauti, fedha zetu, mivuto yetu, tumefanya nini kwa ajili ya Kristo? Matendo ya upendo tu ndiyo yatahesabika. Upendo halisi pekee yako ndiyo unaohesabika kuwa kiti cha thamani machoni pa mbinguni. Hapa tumesikia kitabu kinatuambia ya kwamba siku ya hukumu, sauti zetu Mungu ataziangalia. Na ujiulize sauti yako. Kuko mtu mwenye atahukumiwa kwa sababu ya sauti. Kuna wale ambao wanakuwa na sauti za kazarau. Unamsalimia jambo kuliko kusema kuitikie jambo sana, anasema eske njo kuitika. Nikisema Mungu atamhukumu kupitia ile sauti yake. Kunakuwa sauti ya upole, kunakuwa sauti ya majivuno, ya kazarau. Vile vyote Mungu atavihukumu. Hata na nyakati, Biblia inasema ya kwamba tukombowe hata na wakati. Kitabu kimesema na mvuto, mivuto yetu Mungu ataangalia kama ilivutia watu kuwaleta kwake, ama mivuto yetu imevutia watu kusudi waingie kanisani, ama mivuto yetu imewavuta kusudi watoke ndani ya nini? Ya kanisa. Chini panasema ubinafsi wa kisirisiri huwa wazi kabisa katika vitabu vya mbinguni. Mara ngapi watu humpa shetani nyakati zao, mawazo yao na nguvu zao ambazo ni mali ya Mungu. Wanaojidai kuwa wafuasi wa Kristo wanajitumbukiza katika kutafuta mali ya dunia au katika anasa ya dunia. Fedha, wakati na nguvu hutumiwa katika mambo ya kujinufaisha na kutukuza ubinafsi. Muda wa kutumiwa katika maombi ni kidogo sana, na muda wa kuchunguza maandiko na kuungama dhambi ni kidogo sana. Aseme sababu yenye itaacha watu wanahukumiwa ni kwa sababu wamekuwa na mivuto mibaya, wametumia nyakati zao vibaya, pesa zao wamezitumia vibaya, na kupitia mambo haya muda wa kumuomba Mungu nao umekuwa kidogo sana. Ndio ni page yake ya Desa 81. Tumeanzia ku Desa 76 mpaka Desa 80 na Desa 81. Pale njo kwenye tunakuta ya kwamba mivuto zetu haifai zikuwe sawa vile za Konstantine, kwa sababu mvuto wa Konstantine ulivuta watu kuwatosha kanisani kuliko kuwapeleka wapi? Kanisani. Ni kusema heshima yako, utajiri wako,
uwe unauombea Mungu, usikuwe wa kuvutia watu kuwapeleka nje ya kanisa, bali uwe unawavutia watu kuwapeleka katika kanisa. Ndio maana watu wa Mungu wanapashwa kujilinda sana, kutafuta pesa hata katika njia ambazo zimekatazwa na neno la Mungu, ama kutafuta pesa kupitia udhaifu wa wengine. Tunapokaribia kumaliza, kwa sababu hewa nayo haituruhusu na saa nazo zimeenda, tunaenda kuangalia sasa neno ambalo tutakomeshea ni neno ambalo linasema kujilinda katika dhambi ya kutoridhika. Ile njo sous-titre ya mwisho yenye tunenda maliziako katika hili fundisho ambalo tuko tunajifunza, linalosema Mungu uniongoze katika njia ya namna gani ya sawa. Watu wa Mungu pia wanapashwa kujilinda na dhambi ya kutoridhika, kwa sababu dhambi ya kutoridhika inaleta masambo, inaacha mutu hajitowi, na inaacha mutu hata kuwa na rehema, na inaacha mutu hata jali maombi. Kwa mfano, uko na chakula, uko na kazi, haukose mavazi, lakini unashindwa kwenda tu kumaombi ya 30 minute juu ya kuogopa utahomba, na japo kenda ta kumaombi juma yote hauweze kosa na nini? Na chakula. Hii dhambi ya kutoridhika inaangusha hata na watu katika kihombo. Kwa mfano, mutanisamee kuwenye waliingiaka kule sibajuu. Kwa mfano, sikulikuyaka kakitu kenye wanaita oto. Tuone wenye wanajua oto umu. Okay. Hapa minataka watafsiria dhambi ya kutoridhika. Mutu iko na parcele 3 Mugoma, iko na chakula, iko na pesa zake za kumutoshelea za mingi, wakuzikupatia uzikula hata juma moya, na unaikala tu hautumike, haufe nini, hauweze zimaliza. Lakini dhambi ya kutoridhika na kutotosheka juu ya vyenye uko navyo, unenda tafutia pesa kubiro za watu wenye haujue na kwenye biro yao inakuwaka. Tuko pamoja? Njo unenda kutana mutu anatia pesa, nazo yenye alikuwa nazo zote zinafanya nini? Zinapotea, ili natokana na kutofanya nini? Na kutoridhika. Mutu hakose kitu, lakini juu hafurahie, hatosheke na vyenye iko navyo, iko anaenda ingia na mupolitike, au anaenda tafutia na pesa kwenye anaweza poteza na maisha yake. Ile yote inatokana na kutoridhika. Ndio maana watu wa Mungu wanapashwa kuridhika. Ndio maana Biblia ilisemaka Mungu akikupa mavazi na chakula ufanye nini? Ushukuru. Kwa sababu tumejifunza ya kwamba wakati maisha yamebadilika, umeingia mu maisha ingine ya hali ya juu, pale njo kwenye kuna kwaka kuko hatari sasa ya kuanguka na kuachana na neno la Mungu. Na ile yote ndio inaleta sasa kujiunga na dunia. Tuone Madame White alisema nini juu ya kujiunga na dunia katika kitabu hiki Pambano Kuu 290. Inasema hivi: Wakristo wanapochagua kujiunga na watu wasiomcha Mungu, hujitia majaribuni wenyewe. Jambo kanisa la Mungu. Nitasoma tena munisikilize, mimi nataka maliza. Wakristo wanapochagua kujiunga na watu wasiomcha Mungu, hujitia majaribuni wenyewe. Aseme Wakristo
wakati wamechagua kuungana na watu ambao hawaabudu Mungu, hawamtumikie Mungu kwa kweli, wanakuwaka wamejitia katika majaribu. Nitawapa mfano kusudi musikie neno hili. Si munaona wakati mtu iko ndani ya shimo, muniangalie nyie wote. Wakati mtu iko ndani ya shimo na mwengine anasimama juu ya ile shimo, mwenye anaweza kokota mwengine na muganye ni wa wapi? Si ni mwenye iko ndani ya shimo. Ili na maanisha nini? Wakati uko rafiki yake na mtu mwenye haiko mtengenezaji au mwenye haiko Mkristo wa kweli, inakuwaka ni vigumu sana Mkristo kukokota mupagani kusudi amuweze. Lakini ule mupagani njo mwenye anawezaka Mkristo. Njo maana munenda kaona Bakristo ba mingi wanapenda wafanane na nini? Na dunia. Tuko pamoja? Ndio maana ukekuwa rafiki yake wa sana. Sawa hivi, kwa mfano mie niko hapa, niko mtengenezaji, niende kuwa rafiki yake na kibwana chenye ni kimusharati, kikunywa pombe, tushirikiane mukazi na tushirikiane mubyote. Nyuma ya mwaka moya mutenda sikia mwisha naye ameanguka na anza kunywa nini? Pombe, na alisha kuwa musharati. Njo maana Biblia ilisema kaseme hakuna ushirika kati ya nuru na nini? Na giza. Na hakuna ushirika kati ya yule anayeamini na yule ambaye hafanye nini? Haamini. Ndio maana ukekaribiana tu sana sana na mtu mwenye haiko mtengenezaji, mara mingi anakuangushaka tu, anakukokotaka. Sikuko wenye wanaanguka juu ya kakungu tu, haiko ase juu ya kweli, juu ya nini? Meka kungu tu inamuangusha, nafaa nini? Anaanguka. Njo maana mwenye iko mushimu njo anakuwa na nguvu kukokota mwenye iko yulu, na anamuangusha wapi? Mushimu. Ule mwenye iko mushimu analinganishwa na mwenye haamini injili yako, na ule mwenye iko yulu njo ule Mkristo. Sasa ndio maana kitabu kimesema seme Wakristo wakechagua kuambatana au kujiunga na watu ambao hawamuabudu Mungu, wanakuwa wamejitia katika hatari ya majaribu. Shetani hujificha asionekane, na halafu hushawishi watu bila kuonekana, kuungana na desturi za dunia ili kuvuta watu kuwaleta kanisani, hugeuka kuwatoa kanisani na kuwaingiza waumini ulimwenguni. Aseme kuzoeana na tabia za kidunia au kuungana na watu wa dunia kusudi njo tuwalete ndani ya kanisa. Aseme ile inakuwaka njo kuwatoa au kuwatosha ndani ya imani kuliko kuwaingiza ndani ya nini? Ya kanisa. Njo maana unaenda kaona watu wanaogopaka kukemea zambi, kwa sababu kila mara zambi inapendaka itubebe mu vitu vya dunia, vya kufurahisha dunia, vitu vya raharaha, vya majivuno, kushiba, vitu gani? Batu banapendaka vile tu, njo na kanisa nayo iingie ndani. Inafika na muhatua na kanisa inaogopa kukemea zambi, kwa sababu wanajua tukekatala hivi na njo vyenye wanapendaka wataanguka, watoke ndani ya nini? Ya imani. Lakini kitabu kimesema seme kuungana na watu ambao wanapenda walete vitu vya raha ndani ya kanisa, vitu vya dunia ndani ya kanisa. Aseme kuungana nao tunawaza tumewaleta kanisani, kumbe na njo tumewatosha ndani ya nini? Ya kanisa. Chini aseme kuzoweana na zambi huifanya isiwe mbaya sana. Aseme kuzoweana na zambi inafikaka muwakati unaanza ona sawa vile haiko zambi. Tuko pamoja?
Ukishazoea tu kufanya zambi, inafikaka wakati shetani anakuwa na kuonyesha kama haiko hata nini zambi. Njo saa unamuonya na kwa nanyie kuna vye hamufuataki yako watu. Eske na kufaa hivi kwenda tu fasi fulani au kufanya hivi nayo ni zambi. Maana yake shetani njo anakuwa amekuonyesha kama ukisha zoeana na zambi, inafika wakati Mungu anakuonyesha kama haiko nini zambi. Kumbe katika mchana huu tuombe Mungu na sisi atuongoze katika inchi iliyo sawa. Tuko pamoja? Ile inchi sawa. Kusudi nimalize na waambia hivi, sisi wote tulitokaka vijijini. Tuko pamoja? Kubenye walijifunzaka wanasema seme definisio ya vile ni nafasi yenye inaundwa na watu ambao walitoka katika sehemu mbalimbali na katika vijiji mbalimbali. Unaenda kaona watu wengi wakati tulipokuwa tungali vijijini, tulikuwa tuko Wakristo wa sana, lakini maisha kubadilika tu, tunaingia muvile, tunaanza lala kumatela, tunakula vizuri, tunashiba, gari tunatembelea, sura zinaanza kuangara. Pale njo kwenye tuanze kwa tunaomba seme, Mungu uniongoze katika njia iliyo sawa. Kwa sababu mwa ile maisha ya raha njo kwenye mtu anakuwaka iko tayari kuachana na neno la nani? La Mungu. Mungu atubariki sisi wote na atupatie nguvu na uwezo wa kuambatana na neno lake. Tuombeane hivi ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amjambo mara. Mwalimu wetu anafanya vizuri sana. Alikuwa akifundisha neno linalosema eti Mungu uniongoze katika nchi iliyo sawa. Aliweza kutusomea mengi. Alianzia katika kitabu cha Zaburi kwenye sura ya 143 mstari wa 10. Alituonesha mengi. Acha tuombe Mungu ili aweze kuyakomaza katika roho zetu, mwisho wa dahari sisi sote tuurithi ufalme wake. Kwa hiyo kwa kuwa tumemaliza wakati mrefu tukikala, naomba sisi sote tusimame na wimbo wa 85 na mambo mengine yatafuata baadaye. Tuweze kusimama sote. Salama tumepita safari ni juma hii, tumwende